കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിനും തമ്മിൽ ഭായി ബന്ധമാണ്. ബി.ജെ.പി. ഇതര മുഖ്യമന്ത്രിമാരിൽ ഏറ്റവും അധികം സൗഹൃദമുള്ളതും ഇവർക്കിടയിൽ തന്നെ. ഫാസിസത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ തങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്ന് രണ്ടു നേതാക്കളും പല വേദികളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ CPM-ഉം DMK-യും തമ്മിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ എത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധമാണുള്ളത്? ഒരേ മുന്നണിയിലുള്ള ഇരു പാർട്ടികളും ഒരേ ദിശയിലാണോ സഞ്ചരിക്കുന്നത്? തമിഴ്നാട്ടിൽ DMK മുന്നണിയിലെ ഘടകകക്ഷിയാണ് CPM. പാർട്ടിക്ക് 2 MP-മാരും 2 MLA-മാരുമാണുള്ളത്. എന്നാൽ DMK-യും CPM-ഉം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇപ്പോൾ അത്ര രസത്തിലല്ല. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയായിരുന്നു പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം. വിഴുപ്പുറത്ത് നടന്ന സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന K. ബാലകൃഷ്ണൻ അതിരൂക്ഷ വിമർശനമാണ് DMK-ക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ചത്, പ്രത്യേകിച്ച് പോലീസിനെതിരെ. സംസ്ഥാനത്ത് അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥയാണോ എന്നും പോലീസ് രാജാണോ നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം സമ്മേളന വേദിയിൽ വെച്ച് ചോദിച്ചു. പുതിയ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി P. ഷൺമുഖത്തിന്റെ അഭിപ്രായവും ഇത് തന്നെ. சார், CPM இஸ் எ பார்ட் ஆஃப் டிஎம்கே அலைன்ஸில் தான் இருக்கோ. இந்த தமிழ்நாடு ரூல் பண்ணுறேன். இந்த கொஞ்ச நாளாக ரொம்ப இஷ்யூஸ் இருக்கு. நான் இஷ்யூஸ் ஹைலைட் பண்ணுறேன். இந்த ரீசெண்ட் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இஷ்யூ உள்பட. அப்போது அதுக்கு ஒரு போலீஸோட இன்டர்வென்ஷன் எப்படி இருக்குது? இல்லை, இப்போ ஏற்பட்டிருக்கிற சர்ச்சை என்பது காவல்துறை பொதுவாக எந்த போராட்டத்துக்கும் அனுமதி தரலைன்றதை ஒட்டி தோழர் K. பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் அந்த பொதுக்கூட்டத்தில் ஒரு அறிவிக்கப்படாத அவசர நிலை நிலவுகிறதா அப்படின்னு அந்த பேசினதை ஒட்டி தான் இது பூரா இது பண்ணப்படுது. பட் திமுக ஆட்சி அமைஞ்ச காலத்திலிருந்தே தொழிலாளி வர்க்கத்துக்கு விரோதமான, விவசாயிகளுக்கு விரோதமான திமுக அரசினுடைய பல்வேறு நடவடிக்கைகள் நாங்கள் தொடர்ந்து எதிர்த்து தான் வந்திருக்கோம். ஏதோ ரீசெண்டாக தான் இப்போ தான் புதுசாக நாங்கள் எதுக்குறோம். மற்ற காலத்தில் பூரா முழுக்க திமுக செய்கிறத பூரா நாங்கள் ஆதரிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு மாதிரி சொல்கிறது தவறு. உதாரணத்துக்கு 8 மணி நேர வேலை நேரத்தை மாற்றி அமைப்பது என்கிற முறையில் ஒரு சட்டத்தை தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் அவங்க நிறைவேற்றிய போது கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவித்து தோழமை கட்சிகளை இணைச்சி வெளிநடப்பு உட்பட நாங்கள் பண்ணதோடு தான் அந்த சட்டம் திரும்ப பெறப்பட்டது. ஸோ அப்போ இருந்தே அவங்க நல்ல விஷயங்களை பண்ணும்போது, மக்களுக்கு சாதகமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கிற போது நாங்கள் வரவேற்றிருக்கோம். உழைப்பாளி மக்களுக்கு விரோதமான அல்லது எங்களுக்கு முற்றிலும் முரண்பாடான விஷயங்களை அவர்கள் செய்கிற போது എഴുത്തു വന്നിരിക്കും. അതിൻ്റെ തുടർച്ച தான் ഇപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് സമരങ്ങൾക്കും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും പോലീസ് അനുമതി ലഭിക്കുന്നില്ല. സമരമില്ലാത്ത തമിഴ്നാടിനെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് CPM നേതാക്കൾ ഒന്നടങ്കം പറയുന്നു. അടുത്തിടെ നടന്ന സാംസങ് തൊഴിലാളികളുടെ സമരത്തിൽ DMK നടത്തിയ ഇടപെടലും CPM-ന് അത്ര രസിച്ചിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, പ്രധാനപ്പെട്ട പല DMK നേതാക്കളും CPM-നെതിരെ അടുത്തിടെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം A. രാജയുടെ പ്രസ്താവനയായിരുന്നു. MP A. രാജ പറഞ്ഞതാകട്ടെ CPM-ന് ആശയവും ആദർശവും നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഒപ്പം നേതാക്കളൊക്കെ ഇപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന വിമർശനവും അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചു. അതിനും പുതിയ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്ക് മറുപടിയുണ്ട്. ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു പോലീസ് എമർജൻസി இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், போலீஸ் எந்த போராட்டத்துக்கும் அனுமதி தரதில்லைன்ற ஒரு அணுகுமுறையை கடைபிடிக்கிறாங்க. அது ரொம்ப தப்பானது. போராடுகிற உரிமையை இந்திய அரசியல் சாசனம் இந்திய நாட்டு மக்களுக்கு வழங்கியிருக்கு. போராட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கு தான் அவங்களுக்கு இது இருக்கே தவிர இப்படி முற்றிலும் தடை செய்வதற்கு காவல்துறைக்கு எந்த உரிமையுமே கிடையாது. ஆனால் சட்டவிரோதமான முறையில் காவல்துறை மாநிலம் முழுவதுமே, ஒரு குறிப்பிட்ட இன்சிடென்ட் கிடையாது, மாநிலம் முழுவதும் அப்படி நடந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த போலீஸ் அணுகுமுறையில், கொள்கையில் ஒரு அடிப்படையான மாற்றம் வேண்டும். அரசியல் சாசனத்தை மதித்து காவல்துறை நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை CPM சார்பாக நாங்கள் வற்புறுத்துகிறோம். இது சிஎமுக்கு CPM டைரக்டாக சொல்லியாச்சா? இல்லை, நம்ம விரைவில் சந்திப்போம். விரைவில் முதலமைச்சரை நேரடியாக சந்தித்து ഇത് സ്വന്തം നാങ്ങൾ നമ്മളുടെ കക്ഷിയുടെ നിലപാട്ടെ അവരുടെ വിളക്കെടുത്തിന് முடிவு பண்ணியிருக்கோம். സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണം നിലനിർത്താൻ DMK-ക്ക് CPM-ന്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ മുന്നണിക്കുള്ളിൽ കോൺഗ്രസും VCK-യും ഒന്നും അത്ര തൃപ്തരല്ല. പുതിയ പാർട്ടിയായ TVK-യുടെ വരവും ഒപ്പം അണ്ണാമല ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണിയും AIADMK-യും ഒക്കെ 2026-ൽ DMK-ക്ക് നേരിടേണ്ടതായുണ്ട്. ചെറു പാർട്ടികളെ റാഞ്ചാനായി
ഓരോ വലിയ പാർട്ടികളും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്തരത്തിൽ ഒരു വോട്ട് പോലും ചോർന്നു പോകാതെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിന് തയ്യാറെടുക്കേണ്ട സമയമാണ് അടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നണിക്കുള്ളിലെ ഓരോ നീക്കവും DMKയെ സംബന്ധിച്ച് അതിനിർണായകവുമാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ കേരളത്തിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലും CPM-മായി ഭായി ബന്ധമുണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ DMKയുടെ ആവശ്യമാണ്.